কিনা লাজ কুলিল তার পরম শিক্ষিত লোকর মাই কিনা সতে কায়ে মাই কিনা যার লোকে তার পর মুই টঙ্কাকে মাতর বারণা যার লোকে তার পর মুই টঙ্কাকে মাতর বারণা मोर खैतनागार गभरुसी छत्तीसी पाटर गुरु मोर खैतनागार गभरुसी छत्तीसी पाटर गुरु मोर चेहरा को देखिले मातर हेउथिबे गुरु मुरु मोर चेहरा को देखिले मातर हेउथिबे गुरु मुरु दिन काल देखि देखि करी मते चकल नकल सब जणा दिन काल देखि देखि करी मते चकल नकल सब जणा सते काई सब जणा जार लगे तार पर मुई टंगा के मातर बारणा जार लगे तार पर मुई टंगा के मातर बारणा निरमाई पकलु जपत पहला नहीं पिला छुआ आलो हेबो 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 सब हबो जीव करे ओ निरमाई पकलु जपत पहला नहीं पिला छुआ भेंडिया चांडिया लोक को देखिले बुढ़ा खंडे हिसलिया ए बुढ़ी काकू बुढ़ा बल कहू देखिले बुढ़ा खंडे हिसलिया ए काकू बुढ़ा बल कहू नहीं नहीं मो बुढ़ा আরে মু যদি চাইবি না দুইটা আনিবে আনে গটে তো সমালি পারনি আর দুইটা দরকার পাঠ পড়া ছাড়ি মিছে মিছে করে মর উপর কুঝি কাটনা সতে কাইছি কাটনা যার লগে তার পর মুই টঙ্কা কে মাত্র বারণা যার লগে তার পর মুই টঙ্কা কে মাত্র বারণা ए बाबू मामूली कथा को संभाली न पारी पलाई आसीच बाहर लोक जानिले कौन कहबे गोविंद गिरधारी तू एटू घलु मारी ओहो ओहो एते रिसा मो तुमर कौन खराब कली कहलो हेले घर को आसीबनी गोविंद गिरधारी तू एटू घलु मारी कहउची मते रिसा कर ना मां भगवती हेलो जा मां भगवती तुचारे एमिति निया बाण कले मु चलिबी केमिति ए हैला छतरी तू रसिकानी होउछु परा होउता बुझिबे गोविंद कौन कहलो नाई नाई मु रसिकाणी होची तम मन को द्वापर जाई कोई आसिलो बोली भाबिलो पाठ पढ़ी पंडित हेले कौन हबो घरे मोर संगे झगड़ा करी आसियो तो बई पतर धरी कहले न सरे आट छातर नाई कि पातर नाई काकू पढ़ौच पाठ मरीच गुंडा लाज नाई अरे मोर चंडी की बात करूछ हेलो ए मोर चंडी को बात करछु मोर चंडी कोन कला कि भाई कौन है कि डेंगी चलो गड़े टिटाई गड़े टांगिया न करे लवंग करे देहटा दातु न काढ़े तेणे जाऊछु विवाही गईता चाड़े जिलापी रंग चाड़ी देवी आउ संग अरे जा 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 मुए लाज नहीं माखन पेशा घरे नहीं तर चाष बेउसा पर को करूछु आशा मन करिदेले केने चली जीवी छाड़ी जीव सब रिसा सार गुनिया पोकी तेबे तो फुटिला आखी कौन कहलु मोर आखी फुटी जाय छे
ହଁ ବସି ଫୁଟି ଯାଇଛି। ଏଠି ଦେଖେ ମିଠା ପାନ ଖିଲି ଡବରି ଗାଲେ ଡେଙ୍ଗୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଗାଣ୍ଟିଲୁ ଜାଳେ ମଶାଣିକୁ ଯିବା ବେଳେ ନାଇଁ କହୁଥିଲି ତୋର ବାପା ମା ଯାଚି କରି ମତେ ଦେଳେ କଦଳୀ ବାଞ୍ଜ ଚାଡ଼ି ଦେବି ଆଉ ସଞ୍ଜ ବାବାରେ କଳି ଚୁକିଆ ଗୁରୁ ବାବାରେ କଳି ଯୁଗିଆ ଗୁରୁ ପଦେ କଥା ଲାଗି ମାଇ ପଡରୁ ପରକୁ ଆସରା କରୁ ଦରମା ପଇସା ସବୁ ଦେଇଦେଲୁ ଛତର ଖାଇକି ପରୁ କଡ଼କି ବେଣ୍ଟ ଲାଜ ନାହିଁ ନିଆଁ ଲାଗୁ ତୋର ପାଠ ପାଟ ମୋର ପାଠକୁ ସାଠକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ମୋର ପାଠ ସାଠ ତୋର କଣ କଲା କି ଭାଇ ହଁ କଣ କରିବ ମ ମୋର ପାଠକୁ ସାଠକୁ ନିନ୍ଦା ଦେନା ମୋର ଇଜ୍ଜତ ମହତ ହରି ନେନା ହେ ମୋର ପାଠକୁ ସାଠକୁ ନିନ୍ଦା ଦେନା ମୋର ଇଜ୍ଜତ ମହତ ହରି ନେନା ମତେ କଲ ଯା ଯାଏତେ ଲଜା କିଛି ବି କହନା কলে করি যা যা মন মজা কিছু বিকহনা বুঝলি তো রে মতে করিব না তো কিছু মনা মোর জীবনটা করি দেবি চুনা না 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 তু মোর না মতে করিব না তো কিছু মনা মোর জীবনটা করি দেবি চুনা মতে কল যা যায়েতে লজা কিছু বি কহনা মতে কল যা যায়েতে লজা কিছু বি কহনা এড়িকি সাহস কর মো বাড়ি যাই ছাড়ি দেলে দেবি না কো কান কাটি দেবি ଆଉ ତୋତେ କେହି ମନ କରିବେ କି ନାହିଁ କଣ କହିଲ କେହି ମନ କରିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ନା ଆଉ ତୋତେ କେହି ମନ କରିବେ କି ନାହିଁ নাইলো গোটে বি নাই মো ছাড়াও কে বি পুরা নাইলো জাত করে ঝিটি পিটি তো না তোর কথা যাক পড়ি গলা চিনা পুরা জাত করে ঝিটি পিটি তো না তোর কথা যাক କଣ କହିଲ ମନା ଚିଟି ପିଟି ଆଉ ମୋ ଗୋରେ ସରା ଗୋରେ କର ନା ବାହାନା ଆଉ ମୋ ଗୋରେ ସରା ଗୋରେ କର ନା ବାହାନା रामकृष्ण को गुहारी करिबु চিন্তা নাই যা যা देव को बाथिले ଦେହକୁ ବାଦିଲେ କାହିଁକି କହିବି ନାହିଁ ମ अरे चा जा चा कोची हो ये वहां से तुम्हें भी अशिक्षित होई गलो গোবিন্দ গিরধারী কইবি নাই কি পরি পুরুষକୁ বলি জীব নারী তা ইচ্ছারে কাম কলে কইবি নাই কি পরি होई जे निजर नारी दोष कले ताकू क्षमा देबाकू हबो
বুঝিল হেই দেখি পারছ দ্বারকা সাই আসিলেনি তুমি পাটি বন্ধ করি ঠিক চুপচাপ রুহ গোবিন্দ গিরধারী তুই নেবি তুম কথাকে ধরে প্রণাম দ্বারকা ঠাকুর আপন ମୋ ନିକଟରେ ଆଗମନ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ? ହଁ ମହାଶ୍ରୀ ତୁମେ ନବ ଶିଷ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବ। ଗୋବିନ୍ଦ ଗିରିଧାରୀ ହେଲେ ସେମାନେ କାହାର ସନ୍ତାନ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ? ସେମାନେ ଅର୍ଜୁନ ସନ୍ତାନ ଆଉ ରାମଙ୍କ ସନ୍ତତି। ତେବେ ଆମ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସହ ଯାବନ୍ତ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେବ। ଗୋବିନ୍ଦ ଗିରିଧାରୀ ଭଲ କଥା ପତି ପଚାରି ଦେବାରୁ ବାରୁ ବୁଢୀ ଲଗେଇଲା ଝଗଡା ହରିଆ ଦେଶର ନୂଆ ପିଲାଙ୍କର ଲାଗିଯିବ ପାଠ ପଢା ହେଲେ ହଉ ଏତିକି ଥାଉ।